اتنا زیادہ اس کی ایڈ ہو گئی تھی تو میں نے پھر دوسرے والے کے ساتھ اپنا آنسر لکھا. نو ایشو, کوئی بات نہیں. لیکن ایگزام کے اندر یو ہیو ٹو یوز ون پین, ٹھیک ہے, جی ون کلر. جی اوکے. نان بلیک تو استعمال کر سکتے ہیں نا, بلیک ہے ہم لوگ کو. ہاں بلیک کر سکتے ہیں, بلیک کلر تو زیادہ اچھا رہے گا. اچھا ٹھیک. تو آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی جو آپ کو میں نے بتائی ابھی؟ جی سر, کہ وہ قرآن پیسیجز میں سے 2 کرنی ہے نا. میں ہر ویک میں ایک ریٹن ٹیسٹ لوں گا لازمی, منیمم. اور ریٹن ٹیسٹ کا جو کانٹینٹ ہے نا وہ بڑھتا جائے گا. جی ہو سکتا ہے کہ اگست کے اندر میں آپ کا پورا موک کا پیپر لوں, کہ پورے پیپر 1 کا ایگزام لوں, پھر پورے پیپر 2 کا ایگزام لوں, 1 hour 30 minutes کا جو ایگزیکٹ ڈیوریشن ہوتا ہے, ٹھیک جی ہے نا, تاکہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں فلی فور کیمرا ایگزامینیشن. تو گریجویٹلی ہم تھوڑا سا موسٹ چیلنجنگ طرف جاتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک. اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ آئی شیئر ود یو دا 20 احادیث, پارٹ اے اٹس ٹیچنگ مسلم بلیف, اینڈ پارٹ بی ہاؤ مسلم کین اپلائی دس ٹیچنگ ان دی ڈیلی لائف. آپ نے اس کو گو تھرو کیا, پڑھا اس کو آپ نے؟ سر وہ جو آپ نے 20 حدیث بھیجی تھی نا, ہوں. سر اس میں سے میں نے 10 کلیئر کر لی ہے, میں نے 10 پڑھ لی ہے, اس لیے میں اس کے اوپر ٹیسٹ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا تھا. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ پڑھ لی ہے, جی ٹھیک ہے. اب ہم اس کو چھوڑ کے آپ بعد میں پڑھ لیں, ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں, لیکن یہ ٹاپک اس سے لنک کرتا ہوا ہے. جی جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ 15 پیسیجز جو ہیں, 5 + 5 + 5, 5 is about Allah himself, 5 is about Allah's relation with created world, and 5 is about Allah's relation with messengers. اسی طرح سے آپ کو میں بتایا تھا کہ 20 احادیث ہیں, they are either Muslims communal responsibility or Muslims individual responsibility, or few ahadith are falling both category, ٹھیک ہے نا. اب ہم اس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو when I will explain you this question, so it will help us to understand the remaining hadith 11, 12, 13, 14 onward. تو ٹھیک سر. ایک سی طریقے سے ہم دونوں چیز کو کور کر لیں گے, ٹھیک ہو گیا. اوکے سر. اور یہ یاد رکھیے گا, the thing which we are going to discuss today, this is also a compulsory question in paper number 2 as question number 2. جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم thoroughly اور fully prepare کر لیں passages کو, تو we will be able to do paper number 1 question number 1, and if it comes in paper number 1 question number 2 as theme, تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. Similarly اگر ہم 20 احادیث کو thoroughly prepare کر لیں, تو it will help us to do paper number 2 question number 1 compulsory, and paper number 2 question number 2 if it comes about this, about the responsibility, ٹھیک ہے. تو now I'm gonna share with you the screen. یہ ایک سیکنڈ سر, آپ کی اسکرین. ایک منٹ, اب آ جائے گی. جی اب آ گئی. اچھا سر, آپ کے گیسٹ پیپر کیا بناتے ہیں؟ ہاں گیسٹ پیپر دیکھو, اصل میں جو گیسٹ پیپر کا جو ورڈ ہے نا, وہ گیسٹ پیپر کا اندر ورڈ صحیح نہیں ہوتا. ہمارے اسکول کے اندر کہتے ہیں بھائی وہ تو, اور بڑے بڑے ٹیچر بھی آج کل وہ گیسٹ پیپر نہیں بنا رہے, اچھا لیکن ہم لوگ بناتے ہیں. ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ہائیلی ایکسپیکٹڈ ٹاپک ٹو کم. آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا. اب جو آپ کو میں نے کوشچن دیے نا مکی لائف کے جی ٹاپکس, وہی گیسٹ پیپر ہے. ٹھیک ہے. تم نے بہت اسمارٹ کوشچن پوچھا ہے, اور اس کا میں آپ کو بہت اسمارٹ آنسر دے رہا ہوں. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ گیسٹ پیپر کا جو ورڈ ہے نا, وہ بڑا بدنام ہو گیا ایکچولی, ٹھیک ہے. اچھا اور شروع سے ہم لوگ کو اسکول میں کہتے تھے ہمارے پاس ہر کیٹیگری کے, ہر کیلیبر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, اے اسٹار والے بھی ہوتے ہیں اور فیل والے بچے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں سسٹم یہ کہتا ہے بھائی کم سے کم سب کو پاس تو کرنا ہی کرنا ہے. بلکہ تو اور پہلے تو جب میں نے شروع کیا تھا 17-18 سال پہلے بھی کرا اس کو, اب تو 18 ایئرز ہو گئے آلموسٹ, تو وہ کہتے تھے ہر ایک کو تقریباً 70% پہ لے کر آ پائے. تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہائیلی ایکسپیکٹڈ ٹاپکس ٹو بی آسکڈ ہم دیتے ہیں. اس کو آپ گیسٹ پیپر کا ورڈ دے دیں آپ. ٹھیک لیکن ہے. گیس پیپر یاد رکھنا شاید گیس ہی ہوتی ہے, اس کا کبھی گیس نکل بھی جاتی ہے, پھس ہو جاتی جی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ رسکی ہے. ان کے میں یہ کہتا, اچھا میرا طریقہ یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا, آئی وڈ شیئر مائی گیسٹ پیپر ٹو مائی اسٹوڈنٹس, اینڈ آل آف دوز گیسٹ پیپرز وچ آر سرکولیٹنگ ٹو دی مارکیٹ, جو دوسرے ٹیچر بھی گیسٹ پیپر بناتے ہیں, ہم وہ بھی شیئر کرتے ہیں, تاکہ ہم بچے اس کو دیکھ لیں کہ یار اس طرح سے بھی کوشچن ہوتا ہے, تاکہ اس کو کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو میں نے باٹم لائن بتا دی. باٹم لائن آپ کو میں نے کیا بتائی کہ جو آپ کو میں بھیج رہا ہوں یہ سارے گیسٹ پیپر ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بھیجا ہے قرآن پیسیجز, کتنے ذرا کاؤنٹ کرو, کتنے پیسیجز ہیں؟ موبائل ہے تمہارے پاس؟
जी सर, अब मैं देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 पैसेजेस जी मैंने भेजे आपको। सर, ये जी सर। 7 पैसेजेस आउट ऑफ 15 है, अच्छा, ठीक है ना? ठीक तो है। यही गैस पेपर है मेरा। अच्छा। जैसे आपको मैंने पहले भेजा था मक्की लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो गैस पेपर में आजकल बड़े टीचर क्या करते हैं कि वो टॉपिक्स को शेयर करते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते। ठीक है। क्योंकि ये तो देखो ना यार, मैं तो पढ़ा पढ़ा के बूढ़ा हो गया हूं ना, मुझे ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले, मैंने शायद तुम्हें पहले बताया होगा। मैं जी। एग्जाम में जाता था डिफेंस पढ़ाने के लिए किसी बहुत बड़े सेंटर में डिफेंस में, तो वहाँ पर ना सरदारों के बच्चे पढ़ते थे, अच्छा सरदारों सर। और वडोर के बच्चे पढ़ते थे। तो एक मेरा कोटा का पठान था, तो सरदार था, वो मुझे कह रहा सर आप मुझे डिग्री दिलवा दें बोले उसकी। मैंने कहा भाई कैसे दिलवा दूं? बोला सर किस पे? मैं कही अगर कराची बोर्ड होता, लोकल बोर्ड होता तो हम करवा सकते हैं। बोला सर बस अब्बा ने कहा पढ़ना है, उनके वहाँ पर माइंस हैं, कोयले की कायरें हैं वहाँ पर, अच्छा। बस पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन बनाना ये बहुत रिस्की है। हम क्वेश्चन नहीं बताते, हम टॉपिक्स बताते हैं, और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा। जी। आपको स्क्रीन शेयर की थी सिर्फ मक्की लाइफ के क्वेश्चन की जो पास पेपर में आए हैं, और जो आपको जी। नोट्स शेयर किए। अच्छा तुम वो नोट्स कब मंगवा रहे हो मुझसे? कंपाइल नोटबुक कब मंगवा रहे हो? तो एड्रेस तुमने नहीं भेजा मुझे। क्या सर? वो एड्रेस बाबा ने नहीं भेजा? नहीं, अभी तक एड्रेस नहीं भेजा उन्होंने। अच्छा, मैं उससे बात करूंगा, वो भेज देंगे, आज ही भेज देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। अभी आप क्लियर हो गया आपके जहन में ये बात? जी सर। यानी कि इन फ्यूचर जो जो मैं आपको चीज भेजूंगा ना, मेरा गैस पेपर मिसाल को तो मैंने अभी माइंड किया, मैं ज्यादा बता देता हूँ। कमिंग मंडे को तो पैसेज का टेस्ट है, उसके नेक्स्ट मंडे होगा अहादीस का टेस्ट, ठीक है। होती अहादीस का टेस्ट। उसके भी मैं गैस पेपर अहादीस शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है। और इसी तरह से तो हम सर, ये बच्चे। जो आपने जो गैस वाले लिए हैं, जो आपने वो आपके जो गैस हदीस वो कुरानिक पैसेजेस हैं गैस, तो आप हाँ, उनमें से ही मेरा टेस्ट लेंगे? मैं तो उसी में से लूंगा ना, ठीक है, ओके। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आपको उससे बियॉन्ड जाना है, जी, मुझे सारी याद करनी है, ठीक है इसलिए ना? ये सब गैस। क्योंकि बता मुझे कोई, मैं तो शरीफ टीचर हूँ भाई, ईमानदार टीचर हूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ हलाल कमाऊँ। आपको पता है हर साल पेपर लीक भी होते हैं, पता है आपको ये बात? क्या सर, कैन यू रिपीट दैट? ऑलमोस्ट हर साल कैबरेज के पेपर आजकल लीक भी हो रहे हैं। जी। ये तो सर इनका डेली का बन गया। हाँ, तो क्यों हो रहा है? तो कोई ना कोई रिश्वत दे रहा होगा ना भाई, जी, ऑफ कोई कोर्स। दे रहा होगा, कोई ले रहा होगा। और कौन दे रहा होगा? तो वो दे रहा होगा जो बहुत नामी ग्रामी टीचर, जो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, जो डाले में घूम रहे होते हैं। एनीवे, जी। तो बहरहाल बेटा आपको उससे बियॉन्ड जाना है, ठीक है? जितना आप कोशिश करोगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका उसका अजर देगा। अच्छा, आपको अभी मैंने और क्या बता दिया? मंडे को है कुरानिक पैसेज का, नेक्स्ट मंडे को हदीस का होगा, फिर उसके बाद मैं आपको ड्यूरिंग द वीक बता दूंगा कि अगले मंडे को किसका टेस्ट है। और आपको हर हर टेस्ट ऐसे देना है शायद जैसे आप कैम्ब्रिज के एग्जाम में बैठे हैं, खत्म। ठीक है सर। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही ग्रेड तुम्हारा कैम्ब्रिज में आएगा, देख लेना। इतनी गारंटी अल्लाह के हुक्म से। इतना मैं एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे कि मैं जो मार्क करूंगा तुम्हें, तो समझो तुम्हारा वही ग्रेड इस वक्त है, इंशाल्लाह सर। ठीक है? इंप्रूव भी कर सकता है इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब हम आ रहे थे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? Outline the main teachings of the hadith you have studied about the conduct of a Muslim in communal life. This is a sample question I have taken for you. However, when I will share with you the model answer, जब आप वो इंशाल्लाह कंपाइल नोटबुक मंगाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कैसे 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 रीफ्रेज करके क्वेश्चंस को उसने पूछा है आपसे। जी। ये तो मैंने सैम्पल क्वेश्चन कर लिया। अच्छा एक बात बता दूं, व्हेन यू हैव बीन थ्रू, जिस तरह से आप जब उस क्वेश्चंस को देखेंगे, पास में कुछ आप कहते हैं पास में क्वेश्चन, हम लोग 60 पे 60 पास क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखिएगा। हम टॉपिक साथ पास में क्वेश्चन भी कर रहे हैं साथ में साथ, ठीक है? ध्यान में रखिएगा बेटा। तो आप ये देखिएगा, जैसे कुरानिक पैसेज के अंदर देखा था कि उसके अंदर बाद एग्जाम पर 2 पैसेज देता है और कहता है कि इसके बारे में लिखिए। बाद एग्जाम पर 3 देता है, कहता है किसी 2 के बारे में लिखें। या कुरानिक पैसेज का अगर मैंने थीम आपको शेयर किया हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? ठीक है। जैसे जैसे वो पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द मेन थीम of the Quran which you have studied about any two of the messengers. अब टू ऑफ द मैसेंजर के अंदर कोई भी हो सकता है, आदम, इब्राहिम, ईसा, प्रॉफेट। जी। बाद ये कहता है कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सेट पैसेज स्टडीड अबाउट आदम एंड ईसा अलैहि सलाम। इस तरह ही पूछता है। और इस तरह पूछता है कि डिस्क्राइब वन ऑफ द थीम ऑफ कुरान मजीद रिलेटिंग टू अल्लाह मैसेंजर हु केम बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद।
اب وہ نام نہیں لے رہا, آدم, عیسیٰ, ابراہیم کا نام نہیں لے رہا, کہہ رہا کہ محمد سے پہلے جو ہے, تو محمد سے پہلے یہ تین آئے نا ہمارے پیسے کے اندر. اور اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ ڈسکرائب دا تھیم آف دا قرآن ریلیٹڈ ٹو اللہ ریلیشن ود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کرنا ہے سورہ دوحا کو کرنا ہے, سورہ کوثر کو کرنا ہے بیٹا, یاد ہے, اور ہم ایک سورہ اقرا کو بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بات کیوں بتا رہا ہوں پتہ ہے ارشد, میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہمارا ویژن بڑھے کہ یار کیسے کیسے ایگزام میں کوشچن بنا سکتا ہے. اور یاد رکھیے میں بار بار کہ ہم لوگ پاس پر کوشچن سائڈ بائی سائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. سملرلی یہ جو کوشچن ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2008 کے اندر جب کیمبرج کے ایگزامنرز آئے تھے, میں ورک شاپ اٹینڈ کرنے گیا تھا ہوٹل میں. تو اس زمانے میں انگلینڈ سے لوگ آتے تھے, اب انگلینڈ سے لوگ نہیں آتے, یہاں پہ ان کو لائف تھریٹ ہے, وہ یہیں پہ کنڈکٹ کر رہے ہیں آن لائن 1-2 گھنٹے کے لیے, باقی یہاں پہ ٹیچروں کو اپائنٹ کرتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے ہمیں ایک کوشچن شیئر کیا, یہ والا مسلم کمیونٹی رسپانسبلٹی والا. 40-45 ٹیچر تھے, 6 ٹیچر گروپ بنا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بتائیں یو شوڈ مارک دس کوشچن. تو ہم لوگوں نے اپنے گروپ کے اندر مارک کیا. جب مارک کیا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی کتنے آپ نے مارکس دیے. تو ہم نے کہا وی ہیو گیون لیول 4 8 like 7. کسی نے بھی 9 نہیں دیا, کسی نے 8 out of 10 دیا, کسی 7 out of 10 دیا. ٹھیک ہے, 8 اور 7 بھی 8 اسٹار ہے, سمجھ لو یہ تو ہے ہی ہے. تو جب ہم نے دے دیا, یہ کہتے ہیں نا ورک شاپ میں کنڈکٹ کرتے ہیں نا ایکٹیویٹی, تو جو پرنسپل ایگزامنر تھے نگہت باجوہ, اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اس کو 7 دیا, 8 دیا, کسی 9 نے, ہم نے اس کو 10 out of 10 دیا ہے. اچھا. تو جب ہم نے اس کو پڑھا, اس کینڈیڈیٹ نے 20 احادیث میں 6 احادیث کو الیبوریٹ کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو جو آپ کو میں نوٹس دوں گا نا, وہ وہی نوٹس ہیں جو انہوں نے ہمیں شیئر کیے تھے, کیونکہ ہم لوگ کو اسپیشل ایکسیس ہوتا ہے نا ایز اے ٹیچر. تو اچھا یہ آپ کو میں نے بات بتا دی, لیکن پاس پیپرز کے اندر ایگزامنر نے اسپیسیفائی بھی کر دیا ہے کہ رائٹ 4 احادیث یا 3 احادیث کو لے کے اس طرح کو اس نے اسپیسیفائی بھی کیا ہے. لیکن ہمیں ذہن میں وہی رکھنا ہے کہ ہمیں تیاری 6 کی کرنی ہے. وی ڈونٹ نو کہ وہ کتنے حدیثیں پوچھے گا, اوپن اینڈ پوچھے گا یا نیرو اینڈ پوچھے گا, ڈیڈ اینڈ کوشچن پوچھے گا, ہمیں تو نہیں پتا نا, ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی. بات سمجھ آ گئی؟ سوری جی یہ کنفرم ہی نہیں ہے. ہاں اب آگے بڑھتے ہیں. اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے. حدیث سنہ are the great source of guidance for us because without hadith sunnah we cannot follow Quran. Allah said ati Allah wa ati Rasul, obey Allah and obey his messenger. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ من یطیع رسول فقط اطاع اللہ, whoever obeys messenger it means he is obeying Allah. تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. حدیث is a second source of Islamic law and hadith is very significant and deal with every aspect of life. Without hadith and sunnah we cannot do anything because hadith explain the Quranic teachings too. اب آپ کو میں یہاں جو بات بتا رہا ہوں بریفلی, اس کو ہم دوسرے کوشچن میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر, لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وداؤٹ حدیث سنہ ایون وی کین ناٹ فالو اسلام. وداؤٹ حدیث سنہ وی کین ناٹ فالو قرآن, وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ قرآن مجید ٹو. فار ایگزامپل قرآن says اقیم الصلاۃ, establish regular prayer. ٹھیک ہے, but Quran does not explain how to perform salat, how to stand, how to do ruku, how to do sujood, what is supposed to be recited in Quran during salat and so and so. یہ بات ہے نا بیٹا. اب حدیث کہتی ہے کہ صلو کما رأیتم اصلی, pray as you see me offering prayer, and he taught us how to perform salat. And Prophet نے کیا کہا کہ there is no salat without reciting the opening chapter, that is Surah Al-Fatiha. تو یہ آپ کو جو میں بریفلی میں نے بات بتائی نا, یہ بات آتی ہے حدیث ایز اے سیکنڈ سورس, یہ بھی کمپلسری کوشچن آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. کوشچن کیا تھا جناب؟ کوشچن کیا تھا کہ مسلمس کمیونٹی رسپانسبلٹی کو کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں ود دا سیٹ حدیث آپ نے جو پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کو تھوڑا بریفلی ڈسکس کر لیا. حدیث نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو اسکپ کرتے ہیں. حدیث نمبر 3 ہم بھی پڑھ چکے, اس کو اسکپ کرتے ہیں. حدیث 5 پڑھ چکے, اس کو بھی اسکپ کرتے ہیں. آپ نے حدیث 6 سے 10 بھی پڑھا, اس کو ہم یہ حدیث whosoever sees an evil action let him change with this. About this hadith, Muslim believe that this is their communal responsibility to stop evil. We Muslim are supposed to not to just stop committing sin. ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ جناب ہم sin نہ کریں, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے, we have to change the evil in a society.
about this hadith, Muslim believe that this is their communal responsibility. If they see something wrong happening around them, they must stop that with their own hands. Biyadihi. Yet over here, hand means symbolically the power. It does not mean that one can use his hand, but it can mean he can use his power and authority to change that evil. ठीक है ना? अब जैसे for instance, it is said if a child start growing and he became adult, तो उसके parents are supposed to teach them how to perform salat, and they should be very strict towards them to be regular and punctual towards performing salat. And when they came at the age of 10 to 12 and they don't perform salat, we should beat them. We are allowed to beat them. We are allowed to punish them. ठीक है ना? बच्चे नमाज नहीं पढ़े तो हम पनिश कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पड़ोसी के बच्चों को मारना शुरू कर दें. पड़ोसी के बच्चों को उनके हम पापा मारेंगे, हम अपने बच्चों की पिटाई लगाएंगे, तो इसका मतलब हाथ ही हो गया. लेकिन if a man is in authority, he can use his power to impose good things and to eliminate evil. Like जो गवर्नमेंट होती है उसने बैन किया है जनाब ड्रिंकिंग को और अडल्ट्री को, फलाना फलाना जो इलीगल चीज़ें हैं, अनएथिकल चीज़ें. जैसे इन सऊदी गवर्नमेंट, आई हैव ऑब्जर्व, आपने हज उम्रा किया हुआ है? उम्रा किया हुआ है. हाँ, मैंने सुना है लोगों से कि जब सऊदी अरब के अंदर अजान का वक्त आता है तो वहाँ पर सड़कों पे शुरता घूमते हैं, कहते हैं सल्लू सल्लू सल्लू, ठक ठक सबकी दुकानें बंद करते हैं. तो गवर्नमेंट इम्पोज करती है जहाँ नमाज का होता है नमाज पढ़े. ठीक है ना? एंड हदीस सेज इफ वन डज नॉट हैव दिस मच पावर, if he has no courage, then he should speak up, open his mouth against that evil, and he should try to change that evil with his own words. So those people who have no authority, no power, that he should speak up, he should try to do tabligh, he should try to keep people कि भाई ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए. या he should try to use his word, he should speak up, debate करे लोगों से और discuss के, try to change that evil and bring peace. And finally, Prophet ﷺ said, if one does not have even this much power to open his mouth, he has some sort of fear कि उसको खौफ है, मैं कुछ बोलूँगा मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी फलाना फलाना. तो what he is supposed to do, he must dislike this act in his heart. वो कम से कम इतना ज़रूर करे कि उसको गलत समझे दिल के अंदर कि गलत काम हो रहा है. और हुलबा ने क्या कहा आखिर में, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, that is the weakest of the faith. So about this hadith, Muslim believe that it let us know about to test our faith, one of the parameter, one of the balance on which we can test our faith whether we are true believer or not. If we see something wrong happening around us and if we don't feel bad in our heart, the third category, if we don't feel bad in our heart, it means we have no faith. And unfortunately it happens right nowadays. आजकल यही हो रहा है कि हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते. मैं तो कहता हूँ भाई गुनाह करो तो गुनाह को गुनाह समझ के करो ताकि अल्लाह तौबा की तौफीक दे. लेकिन हम लोग गुनाह करते हैं, गुनाह थोड़ी यार बस चल रहा खली बली, ये बहुत डेंजरस थिंग है, ये है साइन ऑफ क़यामा. ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. बात समझ में आ गई? अब इसकी एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि एग्जांपल बताओ क्या होती है बड़ी एग्जांपल क्या है. जैसे अदब सिद्दीक़ नो व्हेन ही बिकेम द खलीफा, अभी हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर दोबारा आएगा. एंड सम पीपल, सम न्यूली कन्वर्टेड ट्राइब who accepted Islam during Prophet's lifetime, when Prophet passed away, so they start changing their mind and they send letters to Medina to new Khalif to make a new agreement. And they say to Khalifa Abu Siddiq कि भाई we still Muslim, but we would like to do an agreement. The agreement which we sign, we take an oath with the honor and the Holy Prophet, it should be reversed. Ab we will do everything in Islam, but we don't want to pay zakat. हम लोग ना इंस्टिंक्टली ग्रीडी, हम लोग बाय नेचर हम लोग ग्रीडी हैं. अशद कोई कम कोई ज्यादा, तो उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे. तो हज़रत सिद्दीक़ ने कहा नहीं, ज़कात है पिलर इस्लाम, इफ यू विल नॉट पे ज़कात सो आई विल फाइट अगेंस्ट यू. देखिए दो चीज़ होती हैं, अशद याद रखिएगा. एक होता है किसी फ़र्ज को मानना, जानना, उस पर अमल नहीं करना, हम गुनहगार हो जाएंगे. एक आदमी कहता है नमाज फ़र्ज है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, मानता है नमाज फ़र्ज है, नमाज नहीं पढ़ता, वो गुनहगार है. काफिर नहीं है, वो मुसलमान मरेगा. लेकिन एक मुसलमान कहता है भाई नमाज को मानते हैं, नमाज पढ़ना बेकार, मैं नमाज को क्या चीज़ है, नमाज को नहीं मानता, तो वो मुसलमान ही काफिर हो जाता है वो. और जब काफिर होगा तो वो काफिर, आम काफिर नहीं, वो मुर्तिद होगा. मुर्तिद अलग कहानी है, उसकी अलग सज़ा है. दो तरह के काफिर होता है. एक काफिर होता है जो बाय बर्थ काफिर होता है, नॉन मुस्लिम होता है, और एक वो काफिर होता है जो मुसलमान होकर काफिर होता है, उसके अलग अलग अहकाम हैं. तो द एग्जाम्पल इज दिस, ही फोर्स देम
to pay zakat, and he raised war against those tribes. Hazrat Abu Siddiq की बात बता रहा हूँ. And when they were forcefully asked to pay zakat, then they start paying zakat. ठीक है, तो ये हदीसें जो हैं बेस्तर की बात है. अब नेक्स्ट आइए अब हदीस, ये आपने नहीं पढ़ा होगा. About this hadith, Muslim believe that it is also one of the responsibility of a Muslim towards community. In our community, we can meet, we can see those who are orphans. Orphans are those people who have no parental guide and they are underage. अच्छा तो एक कम्युनल रिस्पांसिबिलिटी है. ठीक है ना, ये कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब देखिए, ऑर्फन वो नहीं होता कि जो अडल्ट हो जाता है. अडल्ट होने के बाद तो ऑर्फन नहीं देगा. हाँ, ही विल बी अ नीडी मुस्लिम. मेरे भी अम्मा बनी, लेकिन मैं ऑर्फन थोड़ी हूँ. मेरा टाइम तो खत्म हो गया. तो ऑर्फन होता है who have no parents and he is not baligh, he is not adult. But when we can see those type of people, we have to favor them. अब होली वर्ष ने क्या कहा? I and the man who brings up an orphan will be in paradise like this, and he pointed his two fingers, index fingers and the middle like this. Up when Holy Wasallam, he said that I and the person who brings up an orphan, who look after the first orphan, he will be like this. उन्होंने क्या कहा? या तो यूं बनाया, देख रहे हो मेरी स्क्रीन के अंदर, या तो उन्होंने यूं इशारा किया या उन्होंने यूं इशारा किया. यूं या यूं, दोनों का मतलब है कि he will be very close to me on dooms in paradise. या तो यूं इशारा किया कि मेरे साथ साथ होगा, या वो कि मेरे बहुत करीब होगा. So this is one of the responsibility of Muslim towards community. Even Prophet Sallallahu, he have said lots of, कुरान के अंदर कितना कहा है? वबिल वालिदैन ihsan वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन. कुरान के अंदर कितना कहा? वबिल वालिदैन ihsan वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन. Allah subhanahu has ordered us to be kind towards the miskin and the orphan. In Quran, Allah Sallallahu, he said lots of reward of those people who look after the affairs of orphan. Even he himself, he brought up an orphan like Hazrat Zaid bin Haris. Hazrat Zaid bin Haris was not in that way an orphan, but he was a young boy, and when he was kidnapped by the people and he was sold out in the street of Syria and he came to Makkah under Prophet's guidance, he looked after that person. Once upon a time, Prophet, he came back from a ghazwa. So when he entered and he was roaming street of Medina, he found some children are playing. They were very happy. They were very joyful. And beside those children, there was one child. He was standing very so quiet and very sad. So Prophet, he asked his companions, why every children, they are happy, they are enjoying, celebrating their victory. But that boy, he was just quiet. He looked very sad. What happened to him? So companion said, Ya Rasulullah, actually his father was with us during Ghazwa, the war. And every children parents, every children father, they came back to Medina after attending that battle, and his father was killed. His father got martyrdom. And that's why he was so sad. Tolbar, he went to that child, he said, he put his hand on his head and said, child, would like to see Muhammad as your father, would like to see Aisha as your mother. And he became so happy. So how he was loving came towards the orphan. And this should be our conduct. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है. अब होना तो ये चाहिए कि as Prophet he did, उन्होंने क्या कहा? The best house among you, the best house is a house of a Muslim where an orphan is well treated. क्या बात है? And the worst house of a Muslim house is that where is an orphan is ill treated. And he used to bring orphan in his own house. अब होना तो ये चाहिए कि हम लोग भी orphan लें, अपने घर के अंदर लाके पालें उनको, लेकिन दुनिया जीने नहीं देगी. दुनिया क्या बोलेगी? अब अपने बच्चे तो पल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से 3 बच्चे उठा के लेकर आ गए. ऐसे ही होगा ना. This can be from our relatives भी हो सकता है, लेकिन बाहर ऐसे नहीं होता. तो at least what we are supposed to do, for example, part B, we should try to those organizations who are helping, who are running orphanages, orphan house, like Abdul Sattar Eidi, Silani, Chipa welfares, and this type of thing. तो हम इसको कर सकते हैं. ये भी हमारी कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? जी सर. अभी देखिए आप, हदीस नंबर, God will not show mercy to him who does not show mercy to others. This is one of the hadiths which also let us know about our common responsibility towards society, towards other. That we are asked in these, Muslim believe that we must be kind and merciful toward everyone who are surrounding us. And they can be Muslims, they can be non-Muslims, they can be even animals, they can be like birds.
Hadith says that if you show mercy on earth, Allah who is on heaven will show mercy to you. So if you would like to be treated by Allah, being kind, being merciful, you have to treat others with mercy and kindness. This is one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. जिसे आपको बताया कि अल्लाह ने क्या कहा, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, and he used these phrases, he used this attribute most of the time. However, Allah does have different names. So this hadith is also letting us know that what is our responsibility towards the community, towards each other, towards society, and we are supposed to be kind and merciful in all aspects of life. To be kind when someone in need to help, to be kind if we would like to take my monies back to someone, and we should be kind towards अगर कोई आदमी हेल्प हमसे मांगना चाहे, we should be kind towards them. If we can help them, या polite time इसको refuse करें, या we can refer him to someone else. So this kindness is also one of the part of Muslims community responsibility. अब हदीस 16 देखिए आप, ये कितनी हदीसें हो गई, ये तो ज़्यादा ही हो गई. 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 हदीसें यहाँ पर कंटेंट नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 हदीसों को मैंने यहाँ पे पिक किया. ये है ना पीपीटी, ये मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को. तो मैंने एम वही रखा कि यू आर सपोज टू राइट अबाउट 6 हदीस, टीचिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन. व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स, इसके अंदर पार्ट भी ज्यादा आएगा. ठीक है, बात समझ में आ गई जी. अब देखिए हदीस नंबर 6 क्या है. हदीस 6 से एक वन अपॉन टाइम होली वसल्लम सेड कि लाइक अर्रजुल अल मुस्लिम रजुल कहा गया. रजुल कहते हैं एक इंसान को, ऑल मुस्लिम आर लाइक अ सिंगल बॉडी. All Muslims are like a single body. If his head is affected, the whole body is affected. His eyes is affected, the whole body is affected. So how wisely Holy Wasallam he gave an example of Muslim brotherhood, Muslim unity, that how Muslims are supposed to live in one society. That in the hadith, Muslims believe that they are asked by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are asked by Allah in Quran Majid. Allah in Quran Majid क्या कहा? Innamal mu'minuna ikhwa. Indeed, all believers, indeed, all women are brothers. And Hadith says that the Hadith number 2 kya thi? You cannot become true Muslim unless until you like for your brothers which you like for yourself. So similarly, in Muslim society, in Muslim community, when we are living in, we should be a part of that society, that we feel the pain of every individual in our society. This is our common responsibility. This is our responsibility towards each other, that we have to try to keep in touch every Muslim's problems individually and collectively. If the Muslim Ummah, if they are facing problem, we have to feel that we have to try to support our brothers. Like currently near past there was a war between Iran and Israel and America. So Muslims, they should try to help the Irani Muslims. That Pakistan, mashallah, he did. Pakistan did it. So similarly, if any Muslim individually भी अगर कोई problem में हो, तो we should feel his pain and we should try to help him. This is our common responsibility. Unless until we do this, we cannot become true Muslim. ठीक है, like at the time of migration from Makkah to Medina, when Muslim of Makkah, they left their everything in Makkah, they left their homes and business and the families, and they came to Medina. They were penniless. Nobody knows them. So how the Ansars of Medina, people of Aus and Khazraj, they helped their Muhajir brother, and Prophet he established brotherhood, mawakhat between Muhajirin and Ansar. He picked one Ansar, one Muhajir, one Ansar, one Muhajir. Okay, now from now onward you are like brothers, and they used to live like brother. Even if Ansar dies, the Muhajir gets some. He was a legally in hires. लीगल हायर ऑफ his property. जब बाद में कुरान की आयतें नाज़िल हुई तो उसके बाद उसको एक्सक्लूड कर दिया कि अब सिर्फ ब्लड रिलेशन वालों को पैसा मिलेगा, वरासत में और नहीं मिलेगा. क्या बताना चाह रहा हूँ कि इवन कंपेनियंस दे फेल्ट दिस पेन. लाइक एट द टाइम ऑफ अभी मदीना हम लाइफ पढ़ेंगे, मदीना लाइफ के अंदर एट द टाइम ऑफ मवाक़ात, आई मीन बैत रिज़वान, when Prophet he sent Usman and Makkah, they did not allow Prophet and Muslim to do Umrah.
But they say, Usman, we like you. You are a good person. You're a good man. You belong to Banu Umayyah. You can do Umrah. But we will not let Muhammad and other to do Umrah. So Usman ne kaha ki, how can I do Umrah without prophetism? I am here as a messenger prophet. And we are here to let you know that we are not here to fight. So उन्होंने उनको रोक लिया. And there are rumors spread to Muslim camp कि Hazrat Usman has murdered. When this rumor came to Muslim camp, Prophet he sat under a tree and he took an oath under that tree, and they took an oath that if this news is true that Usman has been murdered, we will take revenge, we'll wage war. اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ کہا, اللہ نے کہا کہ when they were taking oath on your hand under the tree, Allah knows what was in their heart and Allah do agree with all of them and they do agree to Allah. جب کہتے ہیں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان سے میں راضی ہوں. تمام صحابہ جنتی ہیں. لیکن پھر مکہ ڈر گئے. They released Usman and Usman came back to the Muslim camp and they found Usman was zinda. What point I would like to tell you, this hadith section applies in that situation. اگر اللہ نہ کرے ایک انسٹنکٹلی اگر ہمارے کسی فادر کو, ہمارے کسی بھائی کو کوئی قتل کر دے ناجائز, تو what we do, we take revenge کہ بھائی تو اس نے غلط کیا, اس کو سزا ملنے جائے, ہر ایک کو مارنے لگے گا. تو if it was a revolt, لیکن all Muslim 1400 مسلم تھے, 1400 مسلمان, سب نے قسم کہا کہ ہم اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لیں گے. تو ہاؤ دے فیل دا پین. دیکھو نا عثمان کی بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, تو کیسے فیل کرے ہوں گے. وہ سوچتے نہیں کہ یار دیکھو ہمارے ابا کو مار دیا, یہ لوگ واپس آ کے بغیر انتقام لے گئے. تو اس طرح کی حدیث ہے بیٹا, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو ہے نا آج ہم نے پڑھی صرف اور صرف ان 20 حدیث کے بیس پہ مسلم کی کمیونل رسپانسبلٹی. اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو حدیث 11 to 20 پوری پڑھنی ہے جو آپ نے اب تک نہیں پڑھی, ٹھیک ہے. ہم کل پڑھیں گے مسلم کی انڈیویجول رسپانسبلٹی اور ایک ہم نیا ٹاپک بھی شروع کریں گے کل انشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. آپ کو میں نے پیسج بتا دیے, اس پیسج کا منڈے کو ٹیسٹ ہوگا, آپ نے مجھے شیئر کر دینا ہے اپنے آج کے ٹیسٹ کو. میں انشاءاللہ جیسے مجھے موقع ملے گا نا میں اس کو چیک کر کے میں ریٹرن کر دوں گا, ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو سینڈ کر دیا. ویری گڈ. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بس آج کے لیے اتنا ہی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم تو مجھے پوچھ دینا. جی میں آپ کو میسج کر دوں گا. چلو اوکے, اللہ حافظ. ارے ہاں سوری, ہیلو جی جی یار, وہ ابو کا ہے نا میلنگ پوسٹل ایڈریس بھیج دیں. جی میں ان کو ابھی بول دیتا ہوں. چلو اوکے, اللہ حافظ. اوکے سر.